ଜାଲମୁଟା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଖଟା ମସଲା ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା ଖେଳି ଗାଡୁଛି। ହଁ ତମେ ହେତେ ଉପରକୁ ଯାଇନ ଏଇଠି। ଏଇଟା ବୋଧେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭାଇ 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 ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କୁଆଡେ ବାହାରିଲ? ଯାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁର ତାପରେ ଯିବା ହୀରାକୁଦ ଆଉ ବୁଲିକି ଆସିବା ଆଉ। ଆଜି ତାହେଲେ ହବ ଆଉ ବୁଲାଟା। ହଉ ନାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା? ଆସୁଥିବନି ସେଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପେଶ ହଉଛି ପେସା ଆସିବ। କେତେ ମାସ ବଢିଆ ରୋଡ ହେଇଛି ନାଇଁ? ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା? 50 କିଲୋମିଟର। ସମ୍ବଲପୁର 52 କିଲୋମିଟର। କୋଉ ଜାଗା? ଚାରମାଳ। ଚାପକେଇ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଉ। ଚା ଦୋକାନଟା କୋଉଠି? ଆଗରେ ପିଇବା। ପିଲାମାନେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଯିବା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଭରା ହେଇଛି। ମସ୍ତ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ରୋଡ ପୁରା କାଚ। ତେବେ ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ହୀରାକୁଦ। ଆଉ 13 ମିନିଟ ରାସ୍ତା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଟିକେଟ କଟିଲା 45 ଟଙ୍କା। ଟିକେଟ କାଟିକି ଆସିବେ ନାଇଁ? ଭାଇ ଟିକେଟ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ବେକାର ଲୋକ ଗୁଡା ଏଇନେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ଟିକେଟ ବାଲା? ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା ଆଗରୁ କରୁଛ ନା ଏବେ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ତମେ ଆଗରୁ ଆସିଛ ନା ଏବେ ଆସିଛ? କଣ କରିବା, ବାଟ ବାଣ୍ଡ ଯିଏ ଦେଖିଲା ସେ କାର ଦରକାର। ଟିକିଂ ଆଲା ଯେ ଆମେ କାର ଆଇଯିବୁ ନା। କୋଉଠି ଆଇଛ? ତମେ ଗାଡିରେ ଆଇଛ କାଇଁ ଗାଡିରେ ଆଇଛ? ଟିକିଂ ଆବ ଟିକେଟ ଟା କର ଖାଲି ଗାଡି ଲାଗି ଖାଲି ସ୍ପେଶାଲ। ଏଇ ଯେ ଖାସ ଏଇ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବ ସେ କୋଡ କାଟା ହବ। ମତେ ବଟେଇଲା ତାପରେ ହେତୁ ଦବଡି ଦବଡି ଏଇ ଜାଗା ଆଇଛ। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କ୍ରିଷ୍ଣା? କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଟିକେଟ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହୀରାକୁଦରେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମିନାରପୁର ରାସ୍ତା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ କରି ଯାଇଛି। ଦେଖି ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଟିକେଟ। ଦେଖା ଟିକେଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଗାଡିର ଟିକେଟ OD02 BZ4849। ତ ଏଇଟା ଏବେ ବୋଧେ ଡେଭଲପ ହେଇ ଚାଲିଲାଣି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୋଧେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାଟା ରେ। କଣ କଣ ପଡିଲା ଭାଇ ପଚାରି ଦିଅ। ଏଇଟା କଣ? ଝାଲ ମୁଢି ଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ। कितना रुपया? 20 टଙ୍କା। फर्स्ट मिक्सचर पड़ला। लस्सी जावा दाम। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର। ग्रीन मटर। ଆଉ ମୁଢି ହୀରାକୁଦ ମିନାର ଉପରେ ଝାଲମୁଢି। କି ଖଟା ଏଇଟା? ଦେଖ ବିକବ ବୋଲେ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା। ଅଳ୍ପ ଦେବେ। ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା। ଲଙ୍କା ଦିଅନି, ଲଙ୍କା ଦିଅନି। ନାଇଁ ଦିଅ ହୋ ଲଙ୍କା। ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ସେଓ କେକ୍ କୁହ ଟିକେ କହି ପକେଇବ ନା।
ऐसा लगा था पहले ठीक है सब्सक्राइब मार दो बजे और का चला चला सुकेश ब्लॉग्स सुकेश तमर लोकेशन टा कहो दादा एटा हमें देखु पार देबे गांधी मिनार आगवाड़े भाई गांधी मिनार सामने भाईंकर दुकान रे केबे पोस्ट करछ आज रात रे पोस्ट करमा देखो तुम का ना कोनो और पर को तो भूली गई सुकेश ब्लॉग सुकेश दे दे फोन टा दे ग्रुप फोन टिके जा भाई हमारे को सब्सक्राइब करिए सुकेश ब्लॉग को सुकेश भाई गई सुकेश यार पर भाई को दे भाई पूरा आज सारा हमरे मार दे सब्सक्राइब धन्यवाद भाई धन्यवाद कितने खाई हो भाई देखो दे खाई दे लोग टाइम आला हमरी को अच्छा बैठो जो पूरा मस्त है चलो कहि देबो जल्दी आज भाई घर झालमुड़ी खाई मजा आसीला जोश पळे आसी चढ़ले तू देखी पड़ते पूरा फुल फुल भाई दो नहीं पूरा एक नंबर केन लाउजी बहुत बड़ा बहुत पूरा क्वांटिटी हिसाब रे क्वालिटी पूरा एक नंबर हो मस्त ना पूरा पुण्य काम କରୁଛି कृष्णा कृष्णा पुण्य काम କରୁଛି पैसा गछरे फळुजी आइला उपरा सर जो नहीं अपन देखि बारते अपन को फ्रंट के यार, सोलर गो। व्यू ठीक ए गांधी उपरा मिनार का आगे खायो तो थोड़े जालो मना जो बटका हे धी जो धने हम काका मुन्ना करछन्ते 0.5 हे पड़ेगा नहीं हे आइला कोडा हे आइला हे आहुरी आगरे वो हे कि नहीं बॉडी बैट आइला नेक्स्ट वीडियो रे गल्ला काका पर आफे तोले खाइ दो झालमुड़ा पूरा बहुत भल लाग हां मैं गल्ला खट्टा मक्का फे ओटा पूरा चिल्ली कर हां तुम हेतो पुरु ना एडी खाइ दो मिनार पूरा मिनार वो 8 से 1 लगे मिनार एंट्री एडा पानी पड़े होता है आगे पानी पड़ुनी अच्छा मशीन तो बंद होती है लाइन को होती है नहीं तो पानी पड़े तो पानी फ्लो हुए बोल बोल उच्चता 64 फुट एवं 23 फाल्गुन 1880 मसीहाରେ ଏଇଟା ଓପନ୍ ହେଇଥିଲା ମାନେ 24 ଫେବୃଆରୀ 1959 14 फेब्रुआरी लिखाई जीवो तो रोस्ट में बहुत इच्छा है मिनी डैम प्रोजेक्ट डैम बड़ा डैम ना बोलो कोना रुपए जला ऊपर ले गोटे रोपेटा एटी रोपेटा एटा हिराकुद डैम ना कौन कृष्णा केतना नला एटा नेला 475 टका में 5 जन को जन का पीछा 95 टका एडी पूरा प्राइस लिस्ट है रोपे टिकट प्राइस लिस्ट 14 मिनट पे जीवे आसिए स्टार्ट हो आपण माने ଏବେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର ରୋପ ରେ ବସିଛୁ ଏଟା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପଛ କେମିଟେ ବସିଛନ୍ତି କାକାକୁ ସିନୁ ଭାଇ
जो डरो बाप रे भाई 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 हेड़ा रामो एशियार लार्जेस्ट डैम हम भाବୁଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରହିବୁ କିନ୍ତୁ ହେଇ ପାରିଲାନି ଜଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ନା मैं क्यों इसकी जाहिर करूं तू भी जरा नीचे तो देखो। एटा बोधे फास्ट हे गला हाँ? भाई 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 ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ମତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ଟିକେ ଟିକେ ରାମଦୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଏଟା ବହୁତ ମତେ ଲାଗଲାନି ରାମଦୁଲଟା ଭାଇ ଇଖାଟି ଲାଗଲା ନା କି ଡର ଲାଗୁଛି ମତେ ଗିରି 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 ପନ୍ନାଇ ନା ମତେ ସେ ବନଉଛି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ देखो देखो कैसा नजारा है चक चक टाटा टाटा बाय बाय शेयर देखो भाई एशिया लार्जेस्ट डैम हୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ସେପଟେ ଆଉ ଦିଟା ଅଛି ନା ଝୁଲୁଛି ପୁରା ଝୁଲିଲା देखो देखो अड़े देखो हड़को देखो कहाँ जाएगा वीडियो एडिट करबा कथा आओ आओ टिके बाटो पांच आखि बंद कले डर लागियो आ 5 मिनट जस्ट तुम ऊपर को देखो किसे डर लगे ऊपर को देखो जरा इस नजारे का देखे मैं क्यों इसकी जाहिर करूं तू भी कभी कर ले हेलो गाइस यार ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ यार ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ जरा इस नजारे का देखिए कहो को ସିଆଡେ ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ ବେଟି ଅଫ गोटा गछ नाही सेठी ଆଗଆଡେ ଆପଣ ଏଇଟା ତ ଟିକେ ହଲା ଏବେ ଯୋଉ ହଲୁଛି ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଅଲଗା मेमोरेबल डे एक्सपीरियंस रपर କିଛି ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବସିବା କଥା ଟିକେ ଆଉ କେନ୍ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତୋତେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଅଲଗା ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କଣ ଲାଗିଲା? ମଜା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଥରଲା ଯାହା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ କାକା ଭାଇ କାକା ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯଦି ବ୍ଲଗଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ ଆଉ ବେଶୀ ତ ଆଜି କିଛି ଦେଖେଇ ହେଲାନି ତ ସରି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ